May gabi ka na tuntunan. Gusto lang ako ipaabot ang akong greetings sa inyong platform leader. Advance Happy New Year 2026. Anatong kanan. So, gusto na ko na ipasabot ninyo na bisan na ata dire wala ka sa itong pamilya pero dili na nagpasabot nga dili na ka malipayon o dili ko na nagpasabot nga dili malipayon ng atong mga pamilya tungod kay naata dire gumikan sa atong pamilya wa so happy ta gihapon nga naata dire karon na mag New Year so ang paraiso bisan asa kapita basta malipayon ka walay